नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। ईरान में रात भर मुख्तलिफ इलाकों में अमेरिका की जानिब से कई अहदाफ पर किए गए हमले। ताज़ा हमलों में कम से कम 8 ईरानी बाशिंदे शहीद। अमेरिकी फौज के हमलों के बाद ईरान ने खलीजी ममालिक में किए हमले, अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिका और ईरान लड़ाई बंद करें और दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ करें, चीन और पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा ने जारी किया बयान। अमेरिका दोबारा कशीदगी के बावजूद ईरान से बातचीत जारी रखे हुए है, व्हाइट हाउस ने की तस्दीक। इसराइल को तस्लीम नहीं करते, मलेशिया में कोई इसराइली पाया गया तो इसे फ़ौरन मुल्क बदर किया जाएगा, अनवर इब्राहिम का बड़ा बयान। नहीं नीति सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। अमेरिका की जानिब से ईरान के तमाम शहरों में रात भर अटैक्स का सिलसिला जारी रहा और इस दौरान ईरान में हरमज़ान के गवर्नर के दफ्तर ने ऐलान किया कि सूबे में आज रात के अमेरिकी हमलों में 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हुए। बंदर अब्बास से खमीर तक की सड़क को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया और केशिर से कोहरिस्तान जाने वाली सड़क को भी ब्लॉक कर दिया गया। बंदर अब्बास रेलवे जंक्शन स्टेशन पर भी रात गए हमले किए गए। रेस्क्यू और फायर फाइटिंग टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ू पर पहुँच गईं और सूरत पर काबू पाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा बूशहर में मुतादिद धमाकों की इत्तला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाके बूशहर के अंदर हुए। इस दौरान ईरान ने अमरीकी हमले में चाबहार मैरीटाइम वाच टावर के तबाह होने की तस्दीक की है। उधर पासदार इनकलाब ने ओमान में 2 अमरीकी राडार मराकिज़ को तबाह करने का दावा किया है और कहा कि जवाबी कार्रवाइयाँ भरपूर ताकत के साथ जारी हैं। और ख़तर की वज़ारत दाखिला का कहना है कि जुम्मे की सुबह मुल्क पर ईरान के हमले के बाद एक बच्चा मलबे के टुकड़े लगने से ज़ख्मी हुआ है। वज़ारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि मौसूल होने वाली इत्तलात और मौके पर की गई तहक़ीक़ात के मुताबिक एक बच्चा इंटरसेप्शन ऑपरेशन के दौरान गिरने वाले मलबे से ज़ख्मी हुआ, जिसे ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब क़तर की वज़ारत दिफ़ा ने ऐलान किया कि मुल्क की मुसल्लह अफ़वाज इस वक्त कई फ़िज़ाई हमलों को रोक रही है। याद रहे कि ईरान ने कहा है कि अमरीकी हमलों के जवाब में खलीज में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर हमले जारी रखे जाएंगे। ईरान की वज़ारत सेहत ने ऐलान किया कि अब तक के अमरीकी हमलों में ईरान के तकरीबन 38 शहरी हलाक हो गए हैं, जबकि 400 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। इस दौरान ईरानी वज़ारत सेहत के हुक्काम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अमरीकी हमलों में ज़ख्मी होने वालों की तादाद 400 से बढ़ चुकी है, जबकि इस दौरान 38 अफराद हलाक हुए। इत्तलात के मुताबिक ज़ख्मियों में 22 ख़वातीन और 18 बरस से कम उम्र के 9 बच्चे शामिल हैं, जबकि हलाक होने वालों में एक 18 बरस से कम उम्र नौजवान भी शामिल है। हुक्काम के मुताबिक 47 अफराद अब भी ईरान के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि गुज़श्ता रात ईरान के जनूब और मगरबी इलाकों पर होने वाले अमरीकी हमलों में 8 अफराद शहीद हैं, जबकि 20 ज़ख्मी हुए। मुल्क के कई सूबों में बाज़ बुनियादी तनसीबात अमरीकी फ़ौजी हमलों का निशाना बने और जनूबी सूबे हरमज़गान में 6 पुलों को भी नुकसान किया गया। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान में पुलों को निशाना बनाया जाएगा। कुवैत की वज़ारत दिफ़ा ने कहा कि ईरान के मिसाइल हमलों का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। वज़ारत दिफ़ा ने एक बयान में कहा कि मुल्क भर में सुनी जाने वाली बुलंद आवाज़ें इंटरसेप्शन ऑपरेशन के नतीजे में सुनाई दी गई। कुवैत ने इससे कबल कहा था कि उसने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स की निशानदेही कर ली है, जबकि तबाह किए गए मिसाइलों के मलबे से कुछ नुकसान भी पहुँचा है, ताहम इसकी तफसीलात जारी नहीं की गई। ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने के ऐलान के बाद बहरीन में ख़तरे के सायरन बज रहे हैं। बहरीन की वज़ारत दाखिला ने लोगों पर जोर दिया कि वो पुरसुकून रहें और करीबी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएँ। ईरानी फ़ौज ने बहरीन के सखर एयरबेस पर अमरीकी हेलीकॉप्टरों और जासूसी तैयारों को निशाना बनाया। याद रहे कि ईरानी फ़ौज ने अपने बयान में बहरीन में अमरीकी अड्डे को ड्रोन हमलों में निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक उनकी फ़ौज ने एक बयान में कहा कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और बेगुनाह लोगों को निशाना ना बनाने वाली दुश्मन की जारियत के जवाब में बहरीन के सखर एयरबेस पर मौजूद अमरीकी फ़ौज ने हेलीकॉप्टरों और निगरानी करने वाले तैयारों को ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाया गया। चीन और पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान ज़ोर दिया है कि फ़ौरन जंगबंदी की जाए, यानी ईरान और अमेरिका पर जोर दिया कि वो फौरी जंगबंदी करें। और ये बात शंघाई में होने वाली चीन और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका बयान में कही गई है। चीन की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग
پی اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مشترکہ طور پر موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ فریقین سے فوری طور پر دشمنی ختم کرنے اور دوبارہ مذاکرات کی میز پر واپس آنے کی اپیل کی۔ یاد رہے کہ دونوں مالک کئی ماہ سے جاری مشرق وسطیٰ کے تنازع میں ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں جنگ کے خاتمے کے لیے ابتدائی معاہدے پر دستخط کے ایک ماہ بعد آبنائے ہرمز کے معاملے پر دوبارہ لڑائی شروع ہونے سے کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ ایران اور امریکہ کی کشیدگی کے دوران وائٹ ہاؤس ابھی بھی ایران سے بات چیت رکھے ہوئے ہے۔ یہ اس بات ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ سفارت کاری کے لیے اب بھی تیار ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں مالک کے درمیان دوبارہ کشیدگی کے باوجود واشنگٹن تہران سے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولائن لیوٹ نے صحافیوں سے بات چیت میں کہا کہ سر ٹرمپ ایران کو اس وقت جوابدار ٹھہرائیں گے جب وہ امریکہ سے کیے گئے وعدوں سے پیچھے ہٹے گا، تاہم وہ سفارت کاری کے لیے بھی ہمیشہ تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے سر ٹرمپ کو اب بھی معاہدہ کرنے کی خواہش سے آگاہ کیا ہے اور امریکہ تہران سے بات چیت کر رہا ہے۔ کیرولائن لیوٹ نے مزید کہا کہ سر ٹرمپ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے اور ایران کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ انہوں نے ایرانی اسکول پر بمباری کے سوال کا راست جواب دینے سے انکار کر دیا۔ Further questions on it. But there's been, I think the president feels that way because he knows that our military always acts in good faith and absolutely never targets civilians or children, unlike the other side of this conflict, Iran, who is well known for killing women and children and innocent people in their country for a very long time. So you should focus on that in your reporting. Daniel. Thanks, Caroline. Welcome back. Another World Cup question, much as it pains me. President Trump had some harsh words for Spain at the NATO summit last week about their spending. Does that mean he's going to be supporting Argentina? Danny, it is a really good question, and I'm disappointed in myself for not asking the president before I came out here, knowing you would probably ask. I haven't talked to him about it, but we'll get you an answer on that. You're welcome to ask him yourself at some point before the game. I'm sure you'll see him, and I'm sure he'll have a fun answer for you on it. Sure, in the middle. Go ahead. Sure, Jasmine, go ahead. Thank you, Caroline. Welcome back. Thanks. Back on the teleprompter issue, Notice reported earlier this year that Kalshi was inaccessible on the Wi-Fi that journalists here at the White House have access to. Are staffers back in the West Wing and other parts of the EOB, etc., do they have access to Kalshi and Polymarket on their Wi-Fi? On our work computers? Yeah. Honestly, I've never tried, so I don't know. But I'm happy to go try and get you an answer on that. Another question, Caroline. In the back, Another Reagan. question, Caroline. Sure. I just wonder, are Jasmine, there go other, ahead, and then another Reagan, question. go. Are there any other White House staffers or people within the administration who are suspected of also placing bets on Kalshi or Polymarket or other things with some of this privileged information? Not to my knowledge, not that I've been made aware of. And as you saw, I think this played out exactly how it should. Kalshi notified the CFTC of suspicious activity. They investigated that, identified the individual, and he will now no longer be working at the White House. So I think that answers. ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے اعلان کیا کہ اگر کوئی اسرائیلی شہری اگر ملیشیا میں پایا گیا تو اس کو فوری طور پر ملک بدر کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ حکام جنوبی ریاست جوہر میں ایک نجی رہائشی کمیونٹی کی سرگرمیوں میں مبینہ طور پر اسرائیلی شہریوں کی شمولیت کے الزامات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ ادارے اس معاملے کی چھان بین کر رہے ہیں اور اگر الزامات درست ثابت ہوئے تو حکومت کسی قسم کی رعایت نہیں دے گی۔ انور ابراہیم کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں کوئی اسرائیلی ملا تو ہم اسے فوری طور پر ڈیپورٹ کر دیں گے کیونکہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ ترک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والے افراد کو ملائیشیا میں داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی کیونکہ ملائیشیا اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ تاہم خصوصی اجازت کی صورت میں استثناء دیا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ریاستی حکومت نے نیٹ ورک اسکول نامی ایک اسٹارٹ اپ کمیونٹی سے متعلق الزامات پر وفاقی سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کیا، جس کے بعد وزارت داخلہ نے باقاعدہ انکوائری شروع کر دی۔ سر امریکا ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر الزام لگایا کہ 2020 کے انتخابات میں اس نے امریکہ کے ڈیٹا کو چوری کیا تھا۔ یہ اس بات کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین نے امریکی ووٹرز کے 22 کروڑ فائلیں حاصل کیں اور امریکہ کے انتخابات میں مسلسل مداخلت اور الیکشن ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سر ٹرمپ نے امریکی قوم سے خطاب میں چین پر الزامات کی بارش کرتے ہوئے کہا کہ چین چاہتا تھا کہ ٹرمپ صدارتی الیکشن ہار جائیں۔ اس نے امریکی عوام میں ان کے بارے میں منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ اس معلومات میں نام، فون نمبرز، سیاسی جماعت سے وابستگی اور دیگر حساس ڈیٹا شامل ہے جو ووٹر رجسٹریشن اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
امریکی صدر کا کہنا تھا کہ آج جاری کی گئی دستاویزات جو سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب ہیں چین کی جانب سے 2020 کے صدارتی انتخابات کو کمزور کرنے کی کوشش سے متعلق معلومات کو جان بوجھ کر دبانے اور کم اہم ظاہر کرنے کی ڈیٹ اسٹیٹ کی کوششوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ٹرمپ نے الزام عائد کیا کہ انٹیلیجنس کمیونٹی کے ارکان نے اس معاملے کو صدر اور امریکی عوام دونوں سے چھپایا، جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے بعض چینلز پر الزام لگایا کہ وہ ان کے بیانات کو درست انداز میں پیش نہیں کر رہا ہے۔ Both said that they would not cover this speech. They knew what it was about because of the fact that they don't like the topic, because they know how corrupt our system is and they don't want to reveal it. They and others in the media are part of a plot. They want to continue this fraud for whatever reason. They want to keep it going. They want to protect the radical left. They can't have a great country, and that's true. You can't have a great country without free and fair elections. Fraud like this should mean a revocation of their licenses. They use our public multi-billion-dollar in value airways for absolutely no money. They pay nothing. All we want is honesty in our elections and honesty in reporting. They pay nothing for multi-billion-dollar assets. Great damage has been done to our country. Our elections were left vulnerable to being rigged and stolen, and the trust of the American people was lost. This cannot be allowed to continue. Every American, whether you're a Republican, Democrat, Independent, or otherwise, should be able to agree that we deserve the most secure, honest, and fair election system anywhere in the world. Secure elections should be a partisan, really, we should be together, Democrats, Republicans. ناظرین آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ ایران میں رات بھر مختلف علاقوں میں امریکہ کی جانب سے کئی اہداف پر کیے گئے حملے، تازہ حملوں میں کم سے کم 8 ایرانی باشندے شہید۔ امریکی فوج کے حملوں کے بعد ایران نے خلیجی ممالک میں کیے حملے، امریکی ٹھکانوں کو بنایا نشانہ۔ امریکہ اور ایران لڑائی بند کریں اور دوبارہ مذاکرات کا آغاز کریں، چین اور پاکستان کی وزرائے خارجہ نے جاری کیا بیان۔ امریکہ دوبارہ کشیدگی کے باوجود ایران سے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے، وائٹ ہاؤس نے کی تصدیق۔ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ملائیشیا میں کوئی اسرائیلی پایا گیا تو اسے فوراً ملک بدر کیا جائے گا، انور ابراہیم کا بڑا بیان۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔